झिया तो ना कौन नेहा। आगुरु कहा घरे काम करिछु रोसे बास ठीक ठाक आसे तो ताले सुन सकाळु उठी घर बाहर झाड़ू करिबु रातिर ऐठा बासन माजिबु लुगापटा भी सफा करिबु तापरे गाधे पाधे तुलसी चौरे रे पानी देई समस्तंग पई चा जलिखा तयारी करिबु बस एक्सचेंज सुन तू कप प्लेट ठीक से माजिकी रखिबू ये पारिबनी जा दूर ये कोन पारिबो टाकराणी भले देखाउची ओहो अरे तमे दी जने हसुछ कोन मो पुओ जेते बेले ताकू ए घर को नेकी आछी मु तो ताकू घर बाहर कर दे पारिबिनी ना जहा हेले भी से घरे रही काम करिवो चल मा खाई पी के सोई पड़िबू सकाळे उठी काम रे लागि जिबू माउसी टिके रोइलु आगे दरमाटा फाइनल कर अच्छा तो दरमा केते लक्षे टंका। तू कौन बे चाकर ना कलेक्टर बे लक्षे टंका ओहो तमे माने के चुप रहो 1000 टंका को 1000 टंका देले हबो। चल मु तते तो सोईबा घर देखे देबी बाकी कथा काली सकाळे हबा आ सीआईडी अबे सीआईडी मो पाखरे आईडी नाही। हैं कौन जा जा बुला बारंबार कुछ बाहर लोक आगे बुले ना अंदर डाकिबनी अरे से पळै गलानी बोली डाकी दे ओहो अच्छा बाबुले से कार रूम रे रहबे कि मो रूम रे रहिबो तते ठीक खराब लागु काई मोटे भाई बो हिसाब हबो मो रूम रे रहइबो अच्छा मोर से भाई बो बाबू तोर व्हाट द टाइम दसुटा तो चिल्लैलु पूरा डरी गली डरिगलु अरे से सिना काल पुरुष भले देखिया को ताको देखि भय लागिवो मते देखि कोन भय लागिवो तमे तो ताठो भी भयंकर मु कोन एतो खराब देखलु तमे पूरा स्केलेटन भली देखा जाउछ। ओय सीधा वो बे कोठी आगुरु काम करछु सिडनी। ओ कटक सिटी नो आई मीन सिडनी नो पटना माने ओहो कटक राउस पटना भवानी पटना एक कान दे मते काहे डाउट लागुची सुन एठी बस्ता मु मैट नै के आसे मानचित्र रे को जगह तू काम करतलु मु प्रॉपर चेकिंग करबी बसथिबु बस सेटा मैट नो है मैप एटा इंग्लिश चाकरन तबे पारिबानी पळैया कम बॉस स्टैंड अप सिट डाउन स्टैंड अप बॉस कम डैडी। मंकी कोठी माकड़ खाए काकड़ कसी मधु बाबू को बाड़ी रे पसी ताको कुकुर आसिला धाई माकड़ गला लुची पळाई सुन भलो करी सफा करिवो गलु स्टोर रूम रो छचिंद्र आनिबु छचिंद्र आलो अनै छु कोन शीघ्र जा तू आनिले परा मो रोसई करबी जाउनु आलो मो डाली सारे पड़ी जीवो
ମା ମତେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା। ସେଟା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ରେ ଅଛି, ନେଇଯାଅ। ଏଇ ନିଅ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା। ଓ ସ୍ନେକ୍ ଗାର୍ଡ। ଏଇ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ପଣସ କଠା, ଆଉ ସେଇଟା? ଏଇଟା ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ପିଆଜ, ଏଇଟା ଜହ୍ନି, ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି, ଏଇଟା ଲାଉ, ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବି, ଏଇଟା ଆଳୁ, ଏଇଟା ଟମାଟୋ। ପିଜ୍ଜା ରେ ପକାନ୍ତି। and I love pizza. Thank you. ଆସିଗଲୁ ସାମାନ୍ୟ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଆଣିବାକୁ ତତେ ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ଦେ ତୋ ଦେଇ କିଛି ହବନି। ନେହା ଶୁଣ, ମୁଁ ଭାତ ଭଜା ବାଇଗଣ ମସଲା ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛି। ଡାଲମାଟା ତୁ କରିବୁ। ଶୁଣ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଆଳୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ବିନ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦବୁ। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଦେଇକି ପରିବା ଆଉ ଡାଲିକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ସିଝେଇ ଦବୁ। ପରିବା ସିଝିଗଲା ପରେ ତେଲ ଗରମ କରିବୁ, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇବୁ, ତାପରେ ଅଦା ଛେଚା ପିଆଜ ଦେଇକି ଡାଲମାଟା ବଘାରି ଦବୁ। ହଁ ଶୁଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବୁ ଡାଲମା ଯେମିତି ଲାଗି ନଯାଏ ହେଲା। ହେଲେ ମା ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ମାନେ? ଡାଲମା ପାଇଁ। ଆଲୋ ତୁ ଏମିତି ଚାହିଁଛୁ କଣ? ତୁ ଡାଲମା କରୁଥା, ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଆସୁଛି। ଆଳୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ବିନ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସବୁ ପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବି। ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଦେଇକି ପରିବା ଆଉ ଡାଲିକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ସିଝେଇ ଦବୁ। ତେଲ ପକେଇବି, ଅଦା ପିଆଜ ଛେଚିକି ଡାଲମାଟା ବଘାରି ଦବୁ। ହଁ ଶୁଣ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବୁ ଡାଲମା ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗିବନି। କଣ କରିବି? କଣ କରିବି? ଏଇଟା କାଢ। ଆରେ ଚିପ୍ସ। କଲରା ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ହଁ ଏଇଟା କଣ? ବଢି ଚୁରା, ଭେରି ଗୁଡ। ଓହୋ ରାଇସ୍। ଆବେ ଡାଲମା ନା ପୋଡା ମୋବିଲି? ଏ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ଚାଲିଗଲା ମୋର ଏ ବୁଲା ବୁଲା ରେ ବୁଲା, ମରିଗଲା ବୁଲା, ଚଳିବ କେମିତି ମୋ ସଂସାର ଭଲା ଲୋ ମା। କି ଆଇଟମ କରିଛୁ ମା? ଡାଲ ମା। ଡାଲ ମା? ଏ ଆଜି ଡାଲ କହି ପହର ଦିନ ମା କହୁନୁ? ଏଗୁଡା କି ଡାଲମା? ଏ ପଢା ମୋବିଲି ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ମରିଗଲା। ଏଇ ବୁଲା ତୁ ସତରେ ମରିଛୁ? ଦେଖୁନୁ କେଡେ ସଚଟ ପିଲା, ମଲା ପରେ ବି ସତ ମାନୁଛି। ଏ ବୁଲା ବାବୁଲା, ଏ ତମର ସେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ପାଖ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ 5 ପ୍ଲେଟ ଡାଲମା ନେଇ ଆସ। ଝିଅଟାର ହାତରେ ଅମୃତ ଅଛି। ଦେଖୁନୁ ଡାଲମାଟା କେଡେ ସୁଆଦିଆ କରିଛି। ये मिलिटरी होटल है डालमा। ତାକୁ ଖାଇଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହବ ରାମା ରାମା। बुढ़ा की बुढ़ी समेत देवे चुमा चुमा। ଦେବି। ମତେ ଦିଅ। ଆଉଟ୍ ରେ ୟାରେ। ଆବେ ଆଇଲା 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 ଆଇଲା। ଆବେ ପଳେଇଲା। ନ ଠିକି ଆମ ଠିକି ଭଲ ହେଇଛି। ମୋ ଠିକି